शंकराचार्य ग्रंथावली मोहमुद्गर श्लोक 1। मूढ़ जहि हि धनग्रम तृष्णं कुरुतन्बुद्धिमनस्सु वितृष्णं जल्लभसे निज कर्मोपातं वितं तेन विनोदय चितं। अर्थात रे मूढ़ धनागम तृष्ण को त्याग कर, शरीर बुद्धि एवं मनरे तहि प्रति वितृष्ण भाव प्रदर्शन कर। तुम्भे निज कर्मफल जहा लाभ करिपार तहिरे चित्तर परितोष जन्माओ। श्लोक नंबर 2। का तब कांता कस्ते पुत्रः संसाररोऽयमतीव विचित्रः कस्य त्वं बाकूत अयोतस्त्वं चिन्तयतदि तं भ्रातः। अर्थात किए तुमर स्त्री, किए तुमर पुत्र, ए संसार रे व्यापार अति विचित्र, आंभे कहार एवं केउठारे बा आसिले, हे भाई यही निगूढ़ तत्व चिंता करबा उचित। 3। मा कुरु धन जन यौवन गर्भं हरति निमेषात् कालः सर्वं मायामय मिदमखिलं हित्वा ब्रह्म पदं प्रविशासु विदित्वा। अर्थात धन जन यौवन गर्भ परित्याग कर, काल निमेष मध्यरे यह सब हरण करिनिए। मायामय यही निखिल जगत परित्याग करी परं ब्रह्म पद विदित होई तहिरे शीघ्र प्रवेश करने को यत्नवान हो। श्लोक 4। नली निदलगत जलमति तरलं तद्वज्जीवितमतिशय चपलं क्षणमपि सज्जन संगतिरेका भवति भवार्णव तरणे नौका। अर्थात पद्मपत्र स्थित जल परी जीवन अत्यंत चंचल, क्षणकाल पई साधु संग केवल संसार सागर उत्तीर्ण होबार एकमात्र नौका स्वरूप। श्लोक 5। जावज्जननं तावन्मरणं तावज्जननी जठरे शयनं इति संसारे स्फुटतर दोषः कथामिह मानव तव संतोष। अर्थात जन्म संगे संगे मरण पश्चातगामी होउछि एवं मृत्यु पछे पछे पुनर्बार जननी जठरे प्रवेश करबाकू हेउछि। संसार रे एही प्रकाश्य रूपक दोष दृष्ट हेउछि। अतएव हे मानव, तुम्भर एथिरे संतोषर विषय कौन अछि। श्लोक नंबर 6। दिन जामिनो सायं प्रातः शिशिर बसंतो पुनरायतः कालः क्रीडति गच्छत्यायु सदपि न मुंचत्य सवायु। अर्थात दिन जाउअछि, रात्रि आसुअछि, संध्या गत हेउछि, प्रातःकाल पुणी उपस्थित हेउछि। शिशिर एवं बसंत प्रभृति ऋतुमानंकर पुनः पुनः परिवर्तन होई आसुअछि। काल क्रीड़ा करुअछि, जीवर परमायु दिनकु दिन गत हेउअछि, तथापि आशा वायुर कौनसी प्रकार विराम हेउनाहि। श्लोक 7। अंगं गलितं फलितं मुंडं दंतविहीनं जातं तुंडं करधृत कंपित शोभित दंडं तदपि न मुंचत्यास भंडम। अर्थात शरीर गलित हेउअछि, शिरोदेश फलित हेउअछि, मुखमंडल दंतविहीन हो जाउछि, हस्तस्थित बाड़ी खंडिक हस्तर अवसन्नता हेतु कंपित एवं स्खलित हेउछि, तथापि आशाभंड परित्यक्त हेब नाही। श्लोक नंबर 8। सुरवर मंदिर तरुमूल वास सज्जा भूतल मलिनं वास सर्व परिग्रह भोग त्याग कस्य सुखं न करोति विराग। अर्थात देव मंदिर अभ्यंतर रे किंबा तरुतुले अवस्थित भूमि रे सज्जा किंबा मृग चर्म परिधान और सबु प्रकार परिग्रह एवं भोग सुख परित्याग एपरी वैराग्य कहार प्रीति उत्पादन न करे। श्लोक नंबर 9। शत्रौ मित्रे पुत्रे बंधो मा कुर्यत्नं विग्रह संधो भवसमचित्तः सर्वत्र त्वं वाञ्छस्य चिराद यदि विष्णुत्वं। अर्थात शत्रु एवं मित्र, पुत्र अथवा बंधु व्यक्ति एमानक प्रति समान यत्न करबा उचित, कहारी प्रति न्यूनविवेक बोध करबा उचित नुहे। विग्रह किंबा संधि उभय समान यत्न करिब। जबे तुम्भ अचिरे विष्णुपद वांछा कर, तेबे सर्वत्र समभाव दृष्टि करबा उचित। श्लोक नंबर 10। अष्टकुलाचल सप्त समुद्र ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्र न त्वं नाहं नायं लोक तदपि किमर्थं क्रियते शोकः। अर्थात अष्टकुलाचल सप्त समुद्र ब्रह्मा इंद्र दिवाकर रुद्रदेव तुम्भे आंभे यही लोक कहारी सहित
କାହାରି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଅତଏବ କାହିଁକି ଶୋକ ତୁମେ କରୁଅଛ? ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 11। ତ୍ୱୟି ମୟି ଚାନ୍ୟତ୍ରେକୋ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ୟର୍ଥଂ କୁପସ୍ୟୈ ମତ୍ୟ ସହିଷ୍ଣୁ ସର୍ବଂ ପଶାତ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମାନଂ ସର୍ବତ୍ରୋଶ୍ଚୁକ ଭେଦ ଜ୍ଞାନଂ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭଠାରେ ଆମ୍ଭଠାରେ ଏବଂ ଆଉ ସବୁ ପଦାର୍ଥରେ ଏକମାତ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ବିରାଜୁଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବମୟ। ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର କୋପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମାକୁ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନେ କର ନାହିଁ ଏବଂ ସର୍ବଭୂତରେ ଆତ୍ମାକୁ ତୁମ୍ଭଠାରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ସବୁଠାରେ ଭେଦଜ୍ଞାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଶ୍ଲୋକ 12। ବାଳସ୍ତାବତ୍ କ୍ରୀଡ଼ାସକ୍ତ ସ୍ତରୁଣସ୍ତାବତ୍ ଋଣୀରକ୍ତଃ ବୁଦ୍ଧସ୍ତାବତ୍ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନଃ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଣି କୋପି ନ ଲଗ୍ନଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାଳକ ସବୁବେଳେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଆସକ୍ତ ହେଉଛି, ତରୁଣ ତରୁଣୀଠାରେ ଅନୁରକ୍ତ ହେଉଛି, ବୃଦ୍ଧ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇ ରହୁଛି। ଅତଏବ କେହି କୌଣସି ସମୟରେ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କଠାରେ ମନ ବଳଉ ନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର 13। ଅର୍ଥମନର୍ଥଂ ଭାବୟ ନିତ୍ୟଂ ନାସ୍ତି ତତଃ ସୁଖଲେଶଃ ସତ୍ୟଂ ପୁତ୍ରାଦପି ଧନଭାଜଂ ଭୀତି ସର୍ବତ୍ର ଈଶା କଥିତା ନୀତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥକୁ ନିତ୍ୟ ଅନର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତା କର। ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିରେ ଲେଶମାତ୍ର ସୁଖ ନାହିଁ, କାରଣ ଧନୀମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭୀତି ସଞ୍ଚାର କରି ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ନୀତି ସବୁଠାରେ କଥିତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 14। ଯାବଦ୍ ବିତ୍ତୋପାର୍ଜନ ଶକ୍ତସ୍ତାବନ୍ନିଜ ପରିବାରୋକ୍ତ ତଦନୁଚ ଜରାୟ ଜର୍ଜର ଦେହେ ବାର୍ତ୍ତାଂ କୋପି ନ ପୁଚ୍ଛତି ବେହେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପରିବାର ତୁମଠାରେ ଅନୁରକ୍ତ ଥିବ। ପରେ ତୁମ୍ଭର ଶରୀର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ବା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଉପାର୍ଜନର ଅକ୍ଷମ ହେବ, ସେତେବେଳେ କେହି ତୁମକୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 15। କାମଂ କ୍ରୋଧଂ ଲୋଭଂ ମୋହଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱାତ୍ମାନଂ ପଶ୍ୟତି କୋହଂ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିହୀନ ମୂଢ଼ାସ୍ତେ ପଚ୍ୟନ୍ତେ ନରକେ ନିଗୂଢ଼ା। ଅର୍ଥାତ୍ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ପ୍ରଭୃତି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ କିଏ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ଏହି ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଉଚିତ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିହୀନ ମୂଢ଼ମାନେ ନରକରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 16। ଷୋଡ଼ଶପଜ୍ଜଟ୍ଟିକାଭିରଶେଷ ଶିଷ୍ୟାନାଂ କଥିତ ବୁପଦେଶଃ ଯେଷାଂ ନୈଷ କରୋତି ବିବେକଂ ତେଷାଂ କଃ କୁରୁତାମତିରେକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି 15ଟି ଶ୍ଲୋକକୁ ଆଦି ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି। 16 ଗୋଟି ଶ୍ଲୋକ ପଜ୍ଜଟିକା ଛନ୍ଦରେ ଲିଖିତ ହେଲା। ଏହି 16 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କହିଲେ କି ଏହି ଛନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି, ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ନ ହେବ କିମ୍ବା ବିବେକ ଉଦୟ ନ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ବିବେକ ଜନ୍ମର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ମୂଢ଼ ମାନବ, ତୁମେ ଏହି ଧାରାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଚଳାଅ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅ। ଯଦି ଏହାର ସାରମର୍ମ ତୁମେ ନ ବୁଝିପାରୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିବେକ ଉଦୟ ହେବାର ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।